time check, it's 5 p.m. and nintindog na ko. Diri ko sa guwas nag voice record, and as you can see naghulat ko dirag sunset. Sorry kay banha kayo ang neighbors. So that's it. Wait sa sunset. I don't think if may sunset pa kay murag wala na gid. As you can see, nag-plaster na dahil ko sa akong videographer, and as you can see, may sunset. Then, hindi nyo makita ako because may bubong. Bahala na ni guys if banha ang silingan o gang mga motor sa guwas. Kaya mag-voice record gig ko. Every 6 p.m. guys, galantaw gig kog movie. And kapag walay klase, nag-Ilongga. Okay, so naglanta siya sing phone and nagpakita siya ng smile.